سلام شمي دياكون هينوك يماني يبهال لوم زمن علمنا فتح مفللاي كم ترى نجار كتقصرو ترى إلا بزحت قال كيدان كأسر خلو بدقة زرأيو نجارات رحيو اتحدار مستهانس أجنا قلتيفو بناي فتنا زناب كفر سيرة قال كيدان بورك إن سنسلت زي كونا بمنفسها حيلز أن عقدوس مستيري لومي أو أرثوذكس تهرو بيت خرسيان حدر نخي فرس فقرنا معلتها ونحدث صنعات زهونا 4 عبيتي مستيرات حقتاتن كنرينا اسكامو داتام سايصن بسم الله وولد ومنفس قدوس احدو املاك امين امين نزعلت زي باريخو قديسو ذهبنا ناي بوتاتنا املاك ناتنا املاك እግዚአብሔር ስሙ ንዘላለም ዓለም استخبرن استمسገናን ይሁን ናይ አምላኽ ሰላምን ጸጋን ምሕረትን ምስኩላትና ይሁን ኩራት ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ሎማዓንቲ ከም ተቀድም ኢልኩም አመተው ሰማዕኹሞ በተርስ መጽለኹ እስከ መወዳታ መደብ ምሳይ ጽንሑ እዚ መደብ እዚ ይጠቅም ኢልኩም ተሐሲብኩም ድማ ና ኩሉ ንኽባጽሕ ላይክ ሼር ብምግባር ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ናተይ መደብ ኩሉ ግዜ ንኽበጽሐኩም ቤተሰብኩም እተቀዳማይ ምስጢረ ተኽሊል ትርጉም ምርዳእ መጀመርታ ኣብ ክርስትና ሓደር ማለት ክልተ ሰባት ብፌርማ ዘጽድቕዎ ውዕል ዘይኮነ መለኮታዊ እጃም ዘለዎ ሰለስተአዊ ኪዳን እዩ በዚ ድማ ሰለስተ አካል ዝኾኑሉ ኪዳን ንብሎ ማለት እዩ ያው እዚ ኪዳን እዚ አሞንጎ ሰብአይን ሰበይትን እና እግዚአብሔር ዝግበር ኪዳን ወይ ከዓ ኪዳን ማለት ስምምዕነት ማለት እዩ ቃል ኪዳን ማለት ቃል ማለት እትንዎ ዘለና ፕሮሚስ ወይ ከዓ ቃል ድምጽ ውጽና ናተወለና ፕሮሚስ ማለት እዩ ኪዳን ማለት ድማ ስምምዕነት ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነታት ኪዳን ክንርኢ ንኽእልና ምስ አምላኽ ንገብሮ ኪዳን ምስ ካልኦት ሰባት ንገብሮ ኪዳን እና ኣብ ቃል ኪዳን ድማ ምስ ሰበይትናን ምስ ባዕልናና እግዚአብሔር ማእኸል ጌርና እንወቃል ታይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ቃል ኪዳን ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስቲያን ድማ ካብቶም ዓበይቲ 7 ምስጢራት ዝበሃሉ ናይ ቤተክርስቲያን ዓበይቲ ምስጢራት ሓደ ጌራ ቆጽራ ቀሚጣቶ ማለት እዩ ምክንያቱ ተኽሊል ማለት ቃል ኪዳን ማለት ሓዳር ማለት ንእሽተይ ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ከምቲ በዓለም ዝትርጉም ሓንቲ ቤተሰብ ማለት ንእሽተይ ሃገር ያ ከም ዝበሃል ብክርስትና ዘንድም ሓንቲ ገዛ ክትምስረት ከላ ንሳ ንእሽተይ ቤተክርስቲያን እያ እቲ ሓንቲ ገዛ ናይ ቤተክርስቲያን ትርጉም ፈልጦና ሰለስተ ዓይነት ትርጉም ብሎ ህንጻ ቤተክርስቲያን ሰብ ናይ ቅዱሳን ሕብረት ናይ ዝብል ትርጓሜ የለው ቤተክርስቲያን ማለት ስለዚ እዛ ሕብረት እዚኣ እዛ ሰብአይን ሰበይትን ዝምስርትዋ ዘለዎ ገዛ ንእሽተይ ቤተክርስቲያን እያ በዚ ድማ ቤተክርስቲያን ከም ዓብይ ምስጢር ካብቶም 7 ምስጢራት ሓደ ጌራ ተወልጽሮ ማለት እዩ መጀመሪያ ሰብ ክርድኦ ዘይካለ መጀመሪያ ንዝንጉዑ ዘለና ንሕና ደቂ ሰባት ተኽሊል ማለት ታይ ማለት ምዃኑ ንዝንግዕ ማለት እዩ ፕሮሚስ ማለት ኣብ ቤተክርስቲያን ከድካ ቀለበት ተኣስር ከለኻ ኣብ መንጎኻ ዘሎ ዝተኣሳስረካ ታይ ምዃኑ ንርስዕ ቃል ሰብአይን ሰበይትን ክምርዑ ከለዉ ታይ ዓይነት ሓድነት እዩ ዝፍጠር ታይ ዓይነት ምስጢር እዩ ዝፍጸም ዝብል ስለ ንዝንግዕና ንፍትሕ ቀሊል ጌርና ንሪኦ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ዝንገር ነገር ኣሎ ሰበይትኻ ጓናኻ እያ ሰብኣይካ ጓናኻ እዩ ዝብል ኣጉል ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣሎ ማለት እዩ ስለ ደቅኹም ኢልኩም ንበሩ ስለ ዘወለድኩም ገለመለ ዝበሃል ኣጉላት ዝኾኑ ኣባህላታት ኣለውና እዚ ቤተክርስቲያን መሰረት ዘይብሉ መጀመርያ እግዚአብሔር ዝቀደሶ ንኽልቲኦም ሰበይትን ማለት እዩ ስለ ዘወለድካ ይኮንካን ትተኣሳሰር ስለ ዘወለድካ ወይ ብዙሕ ግዜ ስለ ዘሕለፍካ ይኾነን ምስጢር እሱ ዓብይ ዝኾነ ከም መጀመርያ ካብቲ ናይ መጀመርያ ቀለበት ኣስር ከለኻ ፕሮሚስ ኣትኸለኻ ብናይ ክርስቶስ ጋር እንደምን ማሕተም ክትገብሮ ለኸለኻ ፕሮሚስ ንሱ ማለት እዩ ዝኣትኻዮ ቃል ማለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19:6 ታይብል ክልቲኦም ሓደ ስጋ ዝኾኑሉ ምስጢር እዩ ማለት እዩ ክልቲኻ ሓደ ትኾኑሉ ምስጢር እዚ ከም ቃልና ንሶም ዕምበር ከም እምነት ንቕበሉ እኳ ይመስለና መብዛሕቲና መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ሓድነት ከምዚ ናይ ስላሴ ሓደ ይኾኑ ሰለስተ ይኾኑ ዝብል ምስጢር ኣሎ እዚ ምስጢር እዚ ንኽትፈልጥ ከቢድ ኣይምርመረን ናክንድዛ ኣክሊ ብናይ ናይ ተዋህዶ ምስጢር ዝኸበረ እዩ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓድነት ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ውህደት ማለት እዩ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል ዘኣፍቀረ ብእሲቶ ርእሶ ኣፍቀረ ሰበይቱ ዘፍቀረ ርእሱ ኣፍቀረ ሰበይቱ ዝፈትወ ርእሱ ፈተወ ወአልዎ ዘይክል ጸለያ ስጋሁ ክቡር ትኽቡር ዝኾነ ስጋኡ
ክጸል ዝኽእል መን እዩ ስለዚ ሓደ ሰብኣይ ንሰበይቱ ከም ኣካሉ ክሪኣ ኣለዎ ማለት እዩ እታ ሰበይትም ንሰብኣይ ከም ኣካላ ክትሪኦ ኣለዋ ከም ጓና ዘይኮነ ስለዚ እቲ ዋና ኣብ ሃገርና ኣብ ዓድና ችግር ናይ ምፍታሕ ኮይኑ ዘሎ ናይ ምስጢር ተክሊል ዘይምፍላጥ ቤተክርስቲያን ስለ ተክሊል እንታይ ትብል ስለ መርዓት አይትብል ስለ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓድነት ቤተክርስቲያን እንታይ ተስተምር ትምስጢር እሱ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ነገር መርዑ ምንም ዓይነት ኮርስ ኣይወሃቦምን ምንም ዓይነት ትምህርቲ ኣይወሃቦምን ስለዚ ተተመችካ ትቀጽል ተተመችካ ትፋታሕ ዝብል ነገር ብመሓዚ ማለት ኢና እቲ ቀዳማይ እዚ ዓድና ወይ ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ምፍታሕ ችግር ትምህርቲ ሕጽረት ወይ ከዓ ተክሊል እንታይ ማለት ምዃኑ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓድነት ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ውህደት እቲ ዓይነት ምስጢር ምዃኑ ዘይምርዳይ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ምፍልላይ ክንሐስብ ከለና ክንሐሰብ ዝግበአና እቲ ቃል ክናእቲ ከለና ኣብ መንጎና ዝነበረ እግዚአብሔር መንጎና ዝነበሩ ቅዱሳን መላእክት መንጎና ዝነበሩ ቤተክርስቲያን ሰባት ማለት እዩ ካህናት እዚ ንዎ ፕሮሚስ ንዎ ቃል ክንደይ ናይ ክቡር ምዃኑ ኣብ ቅድመ መን ከም ተዛረብና ክንሓስብ ይግበአና ሓደ ሰብ ክፋታሕ ተኮይኑ ቤተክርስቲያን ዝሃወቶ መስፈርት ኣሎ ማለት እዩ እሱ ክንፈልጥ ይግበአና ብኽሕደት በሃይማኖት ብምቕያር ተኮይኑ ወይ ድማ ብዝሙት ምክንያት ተኮይኑ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ሳልሳይ ከዓ ብሞት ምክንያት ተኮይኑ ማለት እዩ ካብዚኦም ወፃኢ ቤተክርስቲያን ፍትሕ ኣይትፈቅድን ስለዚ ወለድካ ብዙሕ ዓመት ብሓደ ስለ ዝነበርካ ኢላ ይኮነትን ፍትሕ ትኽልክል ምክንያቱ እቲ ምስጢር እሱ ዓብዪ ምስጢር ስለ ዝኾነ እቲ ምስጢር እሱ ከቢድ ምስጢር ስለ ዝኾነ ናይ ሓድነት ምስጢር ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ ክልተ ኣይኮኑን ሓደ እዮም እናተባሃልካ እዚ ሓድነት እዚ ክፈርስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ኣይፈቅድን ማለት ኢና ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዝተፈላለዩ ፀገማት ይሃለውና ነገራት ኩሎም ብምስማዕ ብምርድዳእ እግዚአብሔር ማእኸልና ጌርና ከምሲ እግዚአብሔር ማእኸልና ጌርና ዝኣተናዮ ፕሮሚስ ቃል እግዚአብሔር ማእኸልና ብምግባር ድማ ተረዳዲና ናብ ሓድነት ክንመጽእ ይግበአና ማለት እዩ እዚ ግን ቤተክርስቲያን ከም ጓና ኮንካ እንትፈልጠካ ንዓኻ ሰብኣይን ሰበይትን ኮንካ ክትመርዖ ከለኻ ከም ሓደ ኣካል ማለት እዩ ከም ሓደ ኣካል ከም ሓደ እግርን ኢድን ርእስን كم يجرك إيدك أجرها ورزق هاتش ندوت خل كم يجرك إيدك نفلا لخت ولوت خل كم يجرك كابكسادين العلي سلزيت مشاخني نفلا لخت ولوت خلنا كسكاب كندز أكليت مستيرو مالتيو بيتخشان تسوق حدنت كسكاب كندزيز مثلا بستخاء لمتن بحدن منبر تني حدر مسود أخذلو أخليل نختشلم after ዘጋጥመ ከጸገማት አምስት ጋር ተንረባረብ እዝነ ክንረባረብ ካኒ ስለ ተኽሊል ተነንብብ ተንመሃር እና ዘይንሻገሮ ነገር አይመሃለን ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ዋና ቀዳማይ ናይ ምፍታሕ ጠንቂ ናይ ቤተሰብ ምብትታን ናይ ቆልዑ ምብትታን ችግር ኮይኑ ዘሎ ምስጢረ ተክሊል ዘይምፍላጥ እዩ ማለት እዩ ተኸላይ ሓበራዊ ናይ ንስሓቦ ድጋፍ ምግባር ካሊ ሰብ ዘይምእታው ዝብል ማለት እዩ ሓበራዊ ናይ ንስሓቦ ኩሉ ግዜ ድጋፍ ምግባር ማለት እዩ ካሊ ሰብ ዘይምእታይ ሎሚ ተሓዳር ክትርኢ ከለኻ ሳልሳይ ወገን ምእታው ዝብል እዩ ቀንዲ ነቲ ሓዳር ጠንቂ ዝኸውን ምብልሻው ናይ ምፍራስ ምክንያት ዝኸውን ማለት እዩ ሰብኣይ ናብ ዝተፈላለዩ ብምኻድ ታስቤት እውን ናብ ዝተፈላለዩ ብምኻድ ናብ ሰባት ክኾን ይኽእል ናብ ሶሻል ሚዲያ ክኾን ይኽእል እዚ ተዋና ኣብዚ ሕጂ ክፍለ ዘመን ዘሎ ጠንቂ ናይ ሓዳር ምፍራስ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ግን እዚ ኣይትመከረን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ሰብኣይን ሰበይትን ቃል ዝኣትዩ ኣብ መንጎኦም እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ወኪል ኮይኑ ናትካ ቃል ዘተኣታት ድማ ካህን እዩ ማለት እዩ ካህን ንምንታይ ኣብ መንጎና ኮይኑ እግዚአብሔር ከምዚ ይግበርካ እግዚአብሔር ከምዚ ይግበርክ ኢሉ ዘመሓሕለና እቲ ዘይንሪኦ ኣምላኽ ናቱ ወኪል እዩ ኣብ መንጎና ኮይኑ ቃል ዘተኣታትወና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ ምድር ዝሾሞ ወኪል ናይ እግዚአብሔር ካህን እዩ ንሕና ዝኾነ ዓይነት ችግር ክፍጠር ከሎ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ክፍታሕ ከሎ ካብ ናብ ቦና ናብ ደና ናብ ካሊእ ዓረኽትና ናብ ካሊእ ሶሻል ሚድያ ናብ ካሊእ ዝተፈላለዩ ነገራት ካብ ምኻድ እቲ ናይ እግዚአብሔር ወኪል ዝኾነ ካህን ከይድና ተነውግዖ ነርና ከይድና ተነግሮ ነርና ከምኡ ዓይነት ልማድ ተዝህልወና ነይሩ ፀገምና በቀሊሉ መተፈትሐ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣባት ንስሓ ንሱ ንኽልቲኻ ማዕረይ ዝግስፀካ ነትካ ድኽመት ይሪኦ ናታ ድኽመት ይሪኦ ንስኻ ግን ሳልሳይ ወገንካ ካሊእ ሰብ ተኮይኑ ግን እቲ ሰብ እሱ ናትካ ጥራሕ ይሰምዕ
أدخا تكون تخيل أبوها خوني خيل أعرفتها خوني خلو زم ساز يوم تبدي لك هتكلها كلها ناتك دمت ترحم سوم ناتك قال ترحم سوم حجين من جيجي جورون من يفرلو نت مسخ زلو سباي تتسقم أبزي زفتر مالتي ناتو دمت خيسوم ناتو قال كيسوم ناتو أقوام أكيد تتسقم أبي كم زلو كيسوم حدا سوك فرت هوين ناكل تسوك سمع له بيتفرد كمان ناكل تهادم سيزون نايت وانجلينيا نايت تبدل نايت تبدل مالتي سلازي كم زعينا دانينت كتركب تخونك خاب ناب كالوت عرفت خام خاد كاب ناب كالوت نبدخا وان سايد ترح ريلو زخولو سبات كام خاد نخلتيخا معرخ فردك زخيل نخلتيخا مستير بمعرخ حز زخيل نخلتيخا معرخ وقسك زخيل اتنا اغزابير وكيل زخونه ابات نسحات كدلكا مالتي بزي دما اب حدار ناي ابات نسحا صنتو وي كان ابات نسحا طقمي اتقداماي مردداي مالتي ناتكا صقم يسمع حتا صقم يسمع كاو معرخ غيرو تشجروا كم زلو اغزابير بزاو مسفرتي اغزابير بزاو ملكعي سفيرونا بحد خمسه كاي يغبر مالتي كالاي دما نبات نسحا منغاركا نسحا مشال مالتي نسحا مالت نحدار كاب حمامي وزحوي مناتو حدار سيطان تقدام ما يكفرس وزدلي تقدام ما يكبلاش وزدلي حداري انتو تايلوكم نيرا حدار مالت نشي بتخرسيان سلازي عباي بتخرسيان كبلاش واتو خوينو مجمريا تا نشي بتخرسيان كبلاش له سلازي سيطان وفر له بتاعنا عبي وفر مالتي مناتو حدث حدار كفرس كله بدحريو ناي وعلو يفتا يمثل زبل سيطان نمتاي منقد خمرحو يخيل زبل كالي قداي اتهم افتوشتي نيشي بيتخسيان زل افتا قزاز اللو قولعون كمي عين تتعابيا نا كمي عين هوتي اتيو زبل كالي قداي سلازي نازي حانتا حدار كفرس كله بزحات حدار كدمر كله بيتخسيان كم زفرسي زعوت مال الشيطان سلازي نازي فليتنا كاب سيطان فتنا نخنحلو كاب سيطان وطمد نخنوص تخوينا بنسها كنحسب يقبلنا زغبرنايو كل ነገር بنسها نحسب سلازي مغنياتو نسها مالت نتحدار حمم زحصب مستيريو مالتي بنسها اخنا እግዚአብሔር تقرب بنسها خاب حطيات نصا تخون سلازي حطيات زرحقو ገዛ ድማ እግዚአብሔር ሙሱ ይነበር مالتي እግዚአብሔር حطيات سمع مع املاح يكونن سلازي نحن حدነት قصل تخوين هنا حدነት كتنكر تخوينو امونغونا እግዚአብሔር كل له مالتي امونغونا እግዚአብሔር كل تخوين ድማ كحطيات نصحن كلنا እግዚአብሔር ببحري حطيات سمع مع املاح يكونن سلازي يانداندو زغبرنا حطيات كيدنا بتنسها نمكرو ما بتمرت طرح يكونن كنسمع زغبنا خم كريستيان مالتي تعيز بزلو اسكي زغونه تمرت كنسمع خلنا زغونه مصحف كننبب كلنا سوينا تحلفنايو اوريدي تمالي بورتمال زنببنايو وزي كنستاوسو نخل سمعنايو كنرسو نخل እና ያንዳንዱ ሰምዕናይ ነገር ያንዳንዱ ሰምሃርናይ ነገር ናብ ህይወትና ንምጻይ ይግበና ማለት እዩ እስከ خمኩራስኪ ከና ለም አንስ ለባት ንስሓ ጥቅሚ ክንሰምዕ ከለና ኸይና ምሰባት ንስሓ ናነጋገር ይግበና ወይ መጽሐፍት ክንንብብ ከለና ታዘንበብናይ ኸይና ተግባራዊ ዝኾነ ህይወት ክንነብር ከለና ያ ውጽኢታዊ ዝኾነ ዕውት ዝኾነ ላይፍ ሓዳር ፍቅሪ ንምስርት ማለት እዩ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 እንታይል ምኽሪ ኣብ ዘይብሉ ህዝቢ ይወደቕ مخر أبزي بقوله هزبي يودا ببزح ما مخر تجنا دحنا تلو مالت لازم تحجي تشجر كوين نازلو مخر نرخول له سب من تأيو مخر نرخول له بوتا سلنا الجاجي مالتنا مخر نرخول زجبنا كم زعينت إجزافير وكيل زخنا ويكاني أنا بيتخشان سواتو إجزافير سواتون مخري متيا إكسبرينس كافتهم هيوتهم بفقر زحلوف وسب حدار مخر كم يحلفكم خمس عينات أجمع كفتر كله بخميت تأليون يركم زول مخرتات بمسبساب بزي عوتات كنكون نخيل مالتيو تسهل ساي حواراوي صومون صلوتن مقبار قدام يكورنتوس معرف شوعته كاقول رح مشتزلو قال كنرخ لنا تايل نصلوت منتي كتوفيو نقرب جزء بس من معنت انت زي خوينو نحدحدكم ايتكلاخلو ايتفلالو ينمالي لازم صلوت مالت مسرت كلي قداماي كم عنتو زولكم سيطان زصلو حدر كصنع ايدلن زي دلي امغوخا زيكونه مطرطار زيكونه زي متممان نحقت نخفطر يزغبر مجمره زوم حساب زوم مطرطار زو زي متممان نحقت زوم بحساب سيطان ابلبنا يزرق مالتيو
نخم زيهم قبل زرقهم زرقتنا شيطان أعواف برأسها حلفو كتكل كلهم يتخلم أبرأسها جوجو صرحوا جنا يقولون سلسلة شيطان بلبنا استفلالي وحسابات كم سألنا خيري نايم التردار منفس نايسل منفس نايم النعاع منفس كم سألنا خيري ما لجوا نازم منفسات زيهم زوم ترى زيهم كنوجدهم نخيل بصومن صلوتن مالتي بصومن صلوتن مناتو ماتيوس 17 زولو تاريخ نمبو كلنا كم زي عينات فتنة كاب شيطان زمصنا فتنات كاب شيطان زمصنا متقعتات كاب شيطان زمصنا حسابات كنا شنفهم نخيل بصومن بصلوتن شيطان كنمبر كون كنا شنفهم نخيل بصومن بصلوتن كم زخونه قويتا مدحنت ኢየሱስ ክርስቶስ ይነግረና ማለት እዩ ሓበራዊ ጾምን ጸሎትን ዘለዎ ገዛ ናይ ሰይጣን ፍላጻታት አይሰብሩን ስለዚህ ሓበራዊ ዝኾነ ጸሎት ሓበራዊ ዝኾነ ምስጋና ሓበራዊ ዝኾነ ምርድዳ ትጠንቀውን ልብ ከተዋሂብካ ዘይምውጋዕውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ፍቅርካ ይኹን ጽልእካ ይኹን ዘለዎ ቅሬታታት ኣብ ልብካ ደፊንካዮም ክትነብር ይብልኻን ማለት እዩ ዘይተመቸካ ካይዳ ናይትሰብሱ በዝበዝ መንገዲ አይተመቸኝን ስኽርደካ ዘይኽእል ተኾይኑ ድማ ከምቲ አንተ ወዝበልናዮ አባት ንስሓ ወይ ሳልሳይ ወገን ጌርካ አኻተ ነጋግሮ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ፍቅርካ እውን ኣብ ልብካ ጥራሕ ሒዝካ ምኻድ ችግር ኣሎ ብላዕልኻ ይኾነለይ ብላዕልኻ ይትኾነለይ ኢልካ ክልቲኻ ካሊ ጽልኢ ካሊ ቅናት ምንቀኝነት ግደፎሞ ፍቅርን ዋዕሉ ፍቅሪ ዘይምግላጽ ናይ ፍትሕ ጠንቅ ኾን ይኽእል ማለት ኢና ምሳኻ አካልካን ዝኾነስ ሰቤትኻ ፍቅርካ ክትገልጽ ለካ ንሳውን معلتاوي فرغها تجلالس لك مالتي زخون تخوين جن حبراو زخونا صلوتن صومن سواء تجبر تخون كأ منفس كحد يخون أبغون تأكل كحد زخونا منفس كحد يخون وقع كحد يخون ترك هالب كحد يخون لازم أمون جوز حد النتزي منم عينة مترتار منم عينة كالي سالسا وجن كأتو يخلن بزدما عوت زخونا كريستياناوي حدارك تمسرت يجبرك أفتي كريستيانو زخونة حدار استولدو زفوري يقول عدما نبي تكريستيانن نهاجرن مرحتي يخونو مالتي ترى عدما كل جزء قدس قربان موساد مجمع حدار زصنعة بقدس قرباني مچم ناي كريستوس سغان دمن محتم زي ولو قال كدان وي حدار يكونن تخكل يكونن مناتو اوقنا يتوهون كلهم مستيرات كنفصم كلنا توم شوعته مستيرات كنفصم كلنا محتم زي ولو دبدابي تزيجرنالو حدا سب تطميو تزي قوريو حدا سب كنت تقبلو تزي قوريو حدا سب تمرعو تزي قوريو كلهم ناي بيتخريان مستيرات مدمدمياوم قربان ስለዚህ ቁርባን ዘይውሉ ዝኾነ ዓይነት ምስጢር ማህተም ዘይውሉ ደብዳቤ ከምባል ማለት እዩ ማህተም ዘይውሉ ደብዳቤ አማንም መንግስታዊ ይኹን ትካላት ምንም ዓይነት ተቀባልነት የውሉን ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ቤተክርስቲያን ምስጢራት ዝፍጸሙ እዚ ምስጢር እዚ እዚ ሓድነት እዚ ክንረክብ ተኾይና ብቅዱስ ቁርባንና መስሪትና መጀመርያ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ሓዳር ቀጺሉም እቲ ቁርባን ቀጻሊ ኾንሉ ሓድነትና ክቀጽል ተኾይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ቁርባን ማለት ክርስቶስ ምልባስ ማለት እዩ ክርስቶስ አባኻ ይነበር ንስኻ ድማ አውት ነበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ሁሉ ጊዜ እዚ ነገር ኃይለቃል ካብ ቁጥር 56 ዘሎ ንሱ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቴ ንሱ አባ ይነብር አነ ድማ አው ይነብር ይዝለና ማለት ስለዚህ ክርስቶስ አባና ክነብር እና ድማ ምስኡ ክነብር ተኾይና ናቱ ስጋን ደምን ክንበልዕ ክንቅበል ይግበና በዚ ድማ ናና ሓደር ሓድነትን ውህደትን ይህልዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ እኔ የዋህነኝ በልቤም ትሁት ነኝ ይብል እሱ የዋህነት ናቱ ገንዘቡ ዝኾነ ትሕትና ናቱ ገንዘቡ ዝኾነ ፍቅሪ ናቱ ገንዘቡ ዝኾነ አምላኽ ምሳና ክነብር ከሎ እቲ ገዛ ፍቅርን ትሕትናን ለውሃትን ምትሕልላይን ዝተመልኦ ይኾን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክርስቲያናዊ ሓዳር ኩሉ ግዜ ቁርባን ከዘውትር ይግባእ ማለት እዩ ቁራት ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ሓዳር ዝጸንዕ ብወርቅን ብገንዘብን ብንብረትን ዘይኮነ በዞም ዝረአዮም ቅዱሳት ምስጢራት እዩ ዝጸንዕ ማለት ስለዚ ሓዳርና ክጸንዕ ሓዳርና ዕውት ክኾን ተኾይኑ ሓድነት ክህልወና ተኾይኑ በዞም ዝነገርኩኹም ኣርባዕተ ነገራት ህይወትና ክሕልፍ ይግባእ ማለት እዩ ንኹላትና ስድራ ቤት ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽ ጽኑዕ ዝኾነ ቃል ኪዳንን ሰላምን ይሃበና
نلوم عنتي تحسكو مدب نزي مسل ليرو قصالي بخالي مدب كنراخبنا ያው እዚህ ትሕዝቶ እዚ ይጠቅም ኢልኩም ተሓሲብኩም ሼር ላይክ ብምግባር ከምኡ ድማ ናተይ መደብ ኩሉ ግዜ ንክፅሐኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ምሳይ ፅንሑ ናይ ጎታና ናይ መድሓኒትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ምሕረት ሰላም ምስ ኩላትና ይኹን ሰላም